Oke, sabar. Ini ujian guys. Ujian. Ya, ini lagi baca mantra ya guys untuk bersiap-siap. 1, 2, 3, Cidori. Astagfirullah. Mudin ya. Ajar namun dia dikeduk belakang gitu kan gitu. Di belakang kan dibuang. Ya iyalah di bedol apa. Bisa dicabut gitu campur gitu. Cabut tuh wis lawong aja terus. Wah. Tempel lagi ngacok dicampur. Lah mancing lah penasaran mah. Kok? Apa? Nulis beli. Rasa nulis beli. Ngobrol cak. Hah? Ya ngeblur dong ada satu hari. Mana sok Oh, cin pada cin. Ngobrol cin. Loduk-lodukku. Maju. Gini ki. Iya, maju anjingnya Gini ki. maju. Wah, ngobrol soal kamera. Cok maju biar apa? Atur bertak. Terus anak cakare yang atur. Gede bakar yang. Oke, guys. Kiri cok. Diin sing bae belai bocah. Oke guys, itu ada cahaya putih guys, entah itu apa. Oke guys, sabar. Saya ini lagi mencari guys. Selayap menjaba tinggi warna putih. Ngeblur cok, mundur ngeblur sumpah cok. Ngeblur cok. Ya. Isi mau bang ngocin ngono bae mah. Ora pas ya mau pas mundur ngeblur cok. Kakak ngeblur anjing. Ngeblur banget cok. Sumpah. Wah, ngeblur bener. Iya, bisa ngono. Ya. Arep mau cin. Coba cin. Ngeblur banget terang. Gini ki ya. Iya cok. Kita pertama. Coba Ngeblur mau cin. pada biar makan ya. Ngeblur ya. Ih kurang bilang anjing ngeblur banget. Mau cin kau ngeblur kau beli. Oh baca. Oh kan bilang mana kan. Ayo, mutu dia tindakan park kain deh. Oke guys. Wah. Wis. Ngomong nyandak gue sih, jerman kan nyandak.